अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल जौनपुरिया रेसिपीज़। आज मेरी मम्मा बनाने जा रहे हैं जौनपुर का फेमस खिचड़ा। ये कैसे बनता है ये आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। Find the real, find the real me. Find the real. So let's go, so let's go. This is a feeling, this is a feeling. 'Cause you know, 'cause you know, it's time for the meaning. It's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. We're coming to win it. So let's go. This is a feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go. This is a feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show. ये रेसिपी अब बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।